4 years, countless memories. My Cebu Technological University journey. My 4 year journey of late night sessions to lifelong friendships at CTU Daan Bantayan is nothing short of remarkable. So here's a look back of top 10 unforgettable experiences in my journey. So here's my first memorable experience. This was during pandemic. First year, starting fresh but sort of kapoy. Tungod siguro sa lack of motivation kay online naman. And ako ang unforgettable memory ani nga time is sa klase ni Sir Mukabon, which is ang NSDP. Nakatulog ko sa iyang klase kay very alimuot man ang atmosphere. And then when I woke up, ako na lang usa sa Google Classroom. And then ang second memorable experience pod nako at the same time very embarrassing pod kay katong gipabuhat mi ni Ma'am Husto og advertisement sa amo ang chosen product. Since ako napilian man ato kay shampoo, kinahanglan nako sayawan ang to the left, to the right, o make lang sabay-sabay. And dili gyud na ako malimtan kay ulaw kaayo because dancing is not my talent. My third unforgettable memory is when I met the people who became my circle of friends. Lunch time na to, and then ang habilin na ato sa room kay ako, si Merwin, si Murphy, and si Ashley. Ako silang gi-approach and I asked them kung asa sila nga school gikan. Then after ato kay nagka-friends na mi. Who would forget the 75th founding anniversary sa city yung na ang mga foreign students nga visit sa campus. So ato nga time ni perform mi sa folk dance called Pandango sa Ilaw. And di ko tumalimtan kay ang tingin sa kandila mapadung sa among kamay. But overall, it was a very nice experience. Anya, nalingapod ko sa mga foreign visitors. I will also forget the Intramurals 2023 meaning apil ko og volleyball. And although kadiyot kay ko nakasulod kay mga maayo kaayo ang kontra, then because sa teamwork nakasulod mi sa first place. Then sunod kay seminar workshop gipahigayon pag January 13, 2023. I am very thankful for the experience nga nahimo kong usa sa mga speaker ani nga seminar. I was able to impart my knowledge sa ako ang fellow students. And then the campus extension services as well na nahimo pod kong kabahin sapagkat sa mga grade 6 students kay man ako ang gihandulan. So papasalamatan kay ko atong experience nga sa makadili nahimo pod ko a teacher nila, and very thankful for that experience. Nya kani gyud kining mockboard examination nga gikandak sa CBRC dito sa city diri sa City Daan Bantayan. So wala jud ko nag-expect nga makasulod pa jud sa top 5, and na pa jud full scholarship nga adto sa CBRC Bugo branch. So very thankful kayo ani nga opportunity. Then we have the research paper journey, although very tiring kaayo siya kay kapoy man gyud pila ka gabi magbinuhatay, but thankfully nakahuman ra gyud mi, nakapasar mi sa amo ang defense and nakapalibro mi sa mga research. Then the last but not the least and the very latest kay ang Educators Week 2024 teaching simulation ning apil mi ani, although wala mi nakadaog, but sa among mga kasing-kasing madaogod na mi. We enjoy ourselves. Thank you so much, CTU Daan Bantayan Campus, for the memories.